ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा संगम, सच्चा संगम अथवा कुंभ है, अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वो मेला मनाते हैं। यादगार में फिर वो मेला मनाते हैं। বাবা বলছেন কুম্ভ মেলা হয় সমুদ্রে আর নদীর মিলন। বাবা বলছেন আসল কুম্ভ তো সঙ্গম যুগে, তাই না? মাউন্ট আবুতে হয়, আর ওর यादगार पालन হয় कुंभ मेला। प्रश्न, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानापन चाहिए? तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानापन चाहिए? माने बहुत बुद्धि दरकार। कौन कथाते? उत्तर, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं, उन्हें समझाने की बहुत सयानापन चाहिए। उन्हें समझाने की बहुत सयानापन चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। তো বাবা বলছেন এই সময় তো কুম্ভ মেলা হয়,
তো বাবা বলছেন এখন সব দিকে পৌষ মেলাও শুরু হয় না, তো বাবা বলছেন এই সময় কি করো, ভালো করে ভক্তি মার্গের আর জ্ঞান মার্গের তথ্যকে মিলিয়ে কিভাবে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারি সেই বুদ্ধিমান বাচ্চা চাই, যে সেবা করতে পারে। এখন গঙ্গাসাগর মেলাও শুরু হবে না, তো বাবা বলছেন সেরকম বুদ্ধিমান বাচ্চা চাই যে দুদিকের ব্যালেন্স রেখে সেবা করতে পারবে। পারবো তো আমরা, লিস্টে আছি? না সেবা করতে গিয়ে ঝামেলা হয়ে যাবে? गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, और फिर पुण्य की दुनिया सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्यात्मा पवित्रात्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। सारा दुनिया तो पापात्मा হয়ে গেল, ভগবান এসে পুণ্য আত্মাদের পবিত্র আত্মাদের দুনিয়া বানাতে এসেছেন। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन आओ। তো সবাই গঙ্গা স্নান করে, কিন্তু সেখানে তাই না যতই পতিত পাবনি গঙ্গার কাছে যাক, গঙ্গার জলে তাই না মানে বালিতে শিবলিঙ্গ বানায়, স্থাপনা করে, পুজো করে আর তাকে আরাধনা করে যে পতিত থেকে পাবন করে দাও, তাই না, পাপগুলো ক্ষমা করে দাও। तो गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। এদিকে গঙ্গা স্নানও চলতে থাকবে আর গঙ্গা স্নান করে শিবকেও আহ্বান করতে থাকবে, ডাকতে থাকবে আমার পাপ ক্ষমা করে দাও, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে গঙ্গা যদি পতিত পাবনি তাহলে তো স্নান করেই হয়ে গেল, স্নান করে উঠে ডাকতে হবে কেন, তাই না? परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं, पतित पावन बाप आते ही तब हैं जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम युग पर आएंगे। संगम को कुंभ कहते हैं, তাই না? বাবার হিসাবে সঙ্গম যুগের ইয়াদগার পরমাত্মা সাগর আর আত্মা নদীগুলোর মিলন হচ্ছে কুম্ভ মেলার यादगार। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उनका नाम रख दिया कुंभ। कहते हैं तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, তাই না? তিন নদীর সঙ্গম স্থল, সেখানে ত্রিবেণী বলে না, সেখানে হাড়ও ফেলতে যায়, তাই না, যে সেখানে গিয়ে মুক্তি হবে। মানা কোন তিনটে নদী? এক হচ্ছে নোংরা জল, যেটা হচ্ছে কলিযুগের প্রতীক। একটা হচ্ছে পরিষ্কার জল, যেটা হচ্ছে সতযুগের প্রতীক। আর একটা হচ্ছে গুপ্ত গঙ্গা, তাই না, বা সরস্বতী নদী, সেটা হচ্ছে গুপ্ত শিব বাবার প্রতীক, পরমধামের প্রতীক, তাই না? তো তিন রাস্তা বা তিন নদীর মিলন, সে হচ্ছে কুম্ভ মেলা। कहते हैं तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, वास्तव में है दो नदियाँ।
तो बाबा कहते वास्तव में है दो नदियाँ, तीसरी नदी को गुप्त कह देते। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वो है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परम पिता परमात्मा का काम है, न कि मनुष्यों का। তাই না? সুন্দর পৃথিবী বানানো এ কাজ তো ভগবানের, নাকি মানুষের। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों को लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो, নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার। তো বাবা বলছেন সবাই জ্ঞান চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে, বাচ্চাদেরকে তাদের লাঠি হতে হবে, মানে সাহারা দিয়ে পার লাগিয়ে দিতে হবে। लाठियाँ भी किस्म किस्म की होती हैं। कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत সার্ভিসেবল है, তাই না? যে অনেক সেবা করে সে হলো ভালো দামি লাঠি, যে অনেকের উদ্ধার করে। আর কেউ তো 2 টাকারও লাঠি হয়, দু একজনের সেবা করে, তাই না? जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पति दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वो कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है। पतित पावन बाप को वो फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। বাবা বলছেন কুম্ভ মেলাতে দান করে তো কোনো গভর্নমেন্টের কাছে যাবে বা সাধু সন্ন্যাসীরা পাবে, তাই না? কিন্তু এই কুম্ভ মেলাতে দান করবে কাকে? শিব বাবাকে, ডাইরেক্ট ভগবানের কাজে। तो वो नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर सागर में मिले। वहाँ सागर तो है नहीं, यह तो नदियाँ आपस में मिलती हैं। नदियाँ और सागर के मिलन को सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। तो यह कमाई का मेला लगता है, তাই না? যেখানে মেলা বসে তো কত রকমের ইনকাম হয়, কতজনের গভর্নমেন্টেরও হয়, অনেক টিকিট বিক্রি হয়, তাই না? অনেক দোকান বাজার হয়। तो बाबा बोलছেন इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे निबंध देते हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए, তাই না? এখন সব ইউপির দিকে যেখানে যেখানে কুম্ভ মেলা হয় প্রচুর সেবা হয়, 1 মাস ধরে মেলা চলে, সাধু সন্ন্যাসীদেরও সেবা হয়, প্রচুর সেবা হয়। বাবার বাচ্চারা সারা সারা রাত ভরও সেখানে, তাই না, শিফট করে করে সেবা করে। এই জন্যে বাবা মুরলিও সেবার উপরে চালাচ্ছেন। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े।
यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सद्गति दाता नहीं कहेंगे। यह नदियाँ तो हैं ही, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो यह पर्चे निकालने चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या यह नदियाँ? यह तो सदैव है, তাই না? বাবা বলছেন ওদেরকে বোঝাও যে এই ত্রিবেণীর সঙ্গম, গঙ্গা সাগরের সঙ্গম, তারা কি শুধু পৌষ মাসে আছে? তারা তো সব সময় আছে। তখন তো পতিত পাবনী মেলা বসে না। তার মানে কিছু একটা ব্যাপার আছে যখন সঙ্গম আসে, তাই না? বলে না পৌষ মাঘের পরে কি আসে? পৌষ মাসের পরে বসন্ত আসে না? মানে নতুন দুনিয়া সুন্দর হয়। তো তার আগে হয় পৌষ, মানে তার আগে হয় দুনিয়াকে পতিত থেকে পাবন বানানোর কাজ। তারপরে বসন্ত আসবে, মানে প্রকৃতি নতুন রূপ ধারণ করবে, তাই না? ওই জন্যে সেই সময়ে সেই ইয়াদগার যে ভগবান এসছিল আর শতযুগের আরম্ভে সে পতিত থেকে পাবন বানিয়েছিল, সাগর পাবন বানিয়েছিল, নদীরা পাবন বানিয়েছিল। কিন্তু কোন সাগর কোন নদী? জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের নদী। তাই জন্যে পৌষ মাসে তারা পতিত পাবনি, বাকি আছে তো সারা বছরই, তখন তো আর পতিত পাবনি বলে না। तो यह तो सदैव हैं। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वही सतगुरु आकर सबको सद्गति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए, তাই না? আসলে জ্ঞান দেনেওয়ালা সে তো হলো পরমপিতা परमात्मा। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं, তাই না? ওই জন্যে যখন ভগবান আসে পতিত থেকে পাবন বানায়, তাই না? তো সেই সময়ে সবাইকে পবিত্র হতে হয়। ওই জন্যে বলে না যে পৌষ মাসে কোনো বিয়ে শাদী হয় না, তাই না? সবাইকে পবিত্র থাকতে হয়, দান পুণ্য করতে হয়। এই यादगार भक्ति मार्गे আছে। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता था। तो বাবা সত্যযুগের মনে করিয়ে দিচ্ছেন এই মাটি কখনো কি ছিল? দেবালয়ে ছিল। সব দিকে সবার বাড়ি দেবী দেবতাদের মন্দির ছিল। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए, समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है। वो कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से ताल्लुक रखता है, न कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, তাই না? তো পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা বাবার কাছে দিতে হয়, যার यादगार रक्षाबंधन। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए, चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े,
तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में দেরি नहीं करेंगे। তাই না? খুব প্রচুর প্রথম প্রথম যখন ইউপিতে, তাই না, আমার চেনা জানা একজন দিদি আছেন ইউপিতে, উনি ওখানে ইনচার্জ। তো তারা যখন কুম্ভ মেলাতে প্রথম প্রথম শুরুয়াতের দিনগুলো প্রদর্শনী লাগাতো, তখন সাধু সন্ন্যাসীগুলো মানে শনিদেবের মতন খেপে যেত, তাই না? এসে পুরো প্রদর্শনী একদম নিজে মানে বাঁশ খুঁটি সব ফেলে দিত এসে, মানে এত রেগে যেত, মানে এরিয়াতে লাগাতে দেবে না, ঢুকতে দেবে না, মানে এইরকম। মানে তখন দেখবে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে রাগ কত, তাই না? মানে বিভৎস রেগে যেত ব্রহ্মাকুমারী দেখলে, তাই না? তো এতটা মানে বাবা বলছে না যে কেউ কেউ তোমার দুশ্মনী করবে। হ্যাঁ, এক জায়গায় ওরা কি করেছে, যখন বাবার বাচ্চারা তো সব প্রদর্শনী ইয়েগুলো লাগিয়ে স্টল বন্ধ করে চলে গেছে, তো সকালে যখন মানে প্রোগ্রামে গেছে, আবার সারা দিন চলে প্রদর্শন, তখন যখন গেছে সেখানে, তো সব ব্যানার, সে ছবি টবি, সে কাপড় সব সব পুরো মানে কেটে দিয়েছে, সব একদম কাটা, তাই না? তো চিন্তা করো মানে কতটা বাবার বাচ্চারা আগে কি না সহ্য করতো, এখন তো অনেক ভালো, তাই না? আবার তার মধ্যে সব সেটিং বেটিং করে আবার প্রদর্শনী চালু করতো, তাই না? আসবে কজন? যেখানে সাধু গুরু মহারাজ সেখান থেকে বলছে যে এরা সব বাতিল, তো আসবে কজন শুনতে, তাই না? তাও বাবার বাচ্চারা বাবার কথা শুনে প্রদর্শনী লাগাতো, সেবা করতো, তাই না? আসতো, কেউ কেউ আসতো, কমই আসতো, কিন্তু করতো তো বাবার বাচ্চারা কোনো দিন, তাই না? দাদি দিদিরা এত কষ্ট সহ্য করে করেছিল বলে আজকে এত স্প্রেড হয়েছে, তাই না? তো বীজ লাগানোর সময় ছোট বীজকে সামলানো, সেই ছোট গাছকে সামলানো অত সহজ হয় না। গাছ তো এখন বড় হয়ে গেছে, তাই না? এখন আর অত প্রোটেকশন করতে হয় না, গাছের পাতা যদি কেউ ছিঁড়ে ফেলে দেয় আরেকটা পাতা চলে আসবে, তাই না? এখনও বদনাম, কিন্তু অত অসর হয় না, অত ইফেক্ট পড়ে না, তাই না? কিন্তু আগে তো পুরো প্রচুর বিরোধিতা হতো, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसी को झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं, तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। तो কি বললো বাবা, কেমন থাকতে হবে? প্রদর্শনীতে যখন কেউ এসে ঝামেলা করবে তো আমাদেরকে কেমন থাকতে হবে? নিরহংকারী হয়ে, এরকম না যে সম্মান চলে গেল, আমাদের এরকম বলল, যা বলছে বলুক, আমরা জানি অন্তিম বিজয় তো বাবার বাচ্চাদের হবে, তাই না? এগুলো তো ছোট্ট ছোট্ট স্টেপ, তাই না? লক্ষ্যতে তো বাবার বাচ্চারাই পৌঁছাবে, বাদ বাকি বাবা তো বলে রেখেছে সব দোকান নড়বড় করবে, একমাত্র বাবার দোকানই লাস্টে সব আত্মাদের উদ্ধারের কেন্দ্রস্থল হবে, তাই না? তো যা করছো এগুলো তো ছোট্ট ছোট্ট রিহার্সাল, তাই না? এই জন্যে যদি কোথায় কোনো ঝামেলা শুরু হয়, বা সেবা হলো না, বা কোনো অসুবিধা হলো, বা কোনো রকমের ইনসাল্ট হলো, বাবা বলছে নিরহংকারী থাকো আর চুপ থাকো, কেননা এটা দি এন্ড নয়, তাই না? तो ब्रह्मा कुमारियाँ मशहूर तो हो गई है, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं, তাই না? দেখো ভগবানের মহাবাক্য, কি করতে হবে? পর্চা বিলি করতে হবে, তাই না? প্রত্যেকটি ঘরে একটা করে বাবার পর্চা পৌঁছে দিতে হবে, তারপরে কে আসলো না আসলো
সেটা আর গুনতি করা দরকার নেই। ভগবানের মহাবাক্য, ভগবানের আদেশ, সবাইকে পর্চা পৌঁছে দাও। আমাদের এইটুকু কাজ। বাকি কে শতযুগে যাবে, কে রাজা প্রজা পুরুষার্থ করবে না করবে, সেগুলো সবাই নিজের নিজের আলাদা রোল। সেটাতে আমার কোনো ভাবার বিষয় নেই, তাই না? আগে দাদিরা আমাদের কি বলতো, আগে যখন শ্যামনগর থেকে, তাই না, আমরা শিবির করাতে যেতাম, তাই না, তো ওইখানেও সেই সেম কেস, প্রদর্শনীগুলোতে অত লোক আসতো না, তাই না, তখন তো সিপিএমের রাজ্যকাল ছিল না, তো আরও বেশি যে আসলো ধর্মের কথা শুনবে না এইসব ধরনের ছিল না, তো শিবিরে কে আসতো? ওই বুড়ো বুড়ি কেউ একজন দুজন তিনজন, তাই না? তো আমরা সেই সময় গিয়ে শিবির করাতাম। কোথায় একজন এসছে তার জন্যে শ্যামনগর থেকে ছুটে ছুটে যেতাম, দুজন এসছে তার জন্য শ্যামনগর থেকে ছুটে ছুটে যেতাম, তাই না? সেই বয়স্ক দুজন বা একজন এইরকম, তাই না? কিন্তু যেখানে ছুটে ছুটে যেতাম সেইগুলো এখন ঘর ভাঙতে হচ্ছে, ভিড় হয়ে গেছে, তাই না? কত বাল বাচ্চা বেরিয়েছে, কিন্তু তখন হয়তো 2 বছর 3 বছর পর্যন্ত সেই একজনকে মুরলি পড়াতে যেতে হচ্ছে বা সেই দুজনকে মুরলি পড়াতে যেতে হচ্ছে, তাই না? সেন্টারগুলোও সেরকম ছিল। ধানবাদ সেন্টার আর নদী যেখানে ক্লাস করাতো সেখানে 1 বছর ধরে শুধু একজন ভাই, স্বপন ভাই, ওই একাই ছিল স্টুডেন্ট 1 বছর ধরে, আর কোনো স্টুডেন্ট নেই। এখন দেখো তো উঠছে পড়ছে, 21টা সাব সেন্টার হয়ে গেছে, তাই না? তো এইরকম, তো শুরুতে, তাই না, প্রচুর খাটনি হয়েছে, খাটনির পরিবর্তে পরিণাম খুব অল্প, তাই না? অনেক বছর ধরে, 2 বছর 3 বছর 4 বছর ধরে হয়তো 2-3 জন নিয়ে চলছে, তারপরে ধীরে ধীরে পুরো ভর্তি, তাই না, জায়গা দেওয়া যাচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন पर्चे आदि जरूर बांटने हैं, তাই না? পর্চা বিলি করার আদেশ, এটা কিন্তু শিব বাবার আদেশ, তাই না? तो कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है, यह भी ड्रामा का खेल है, वहाँ से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है, कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है, তাই না? দুনিয়ার আত্মাগুলো কত কাঁটা হয়ে গেছে, যে ভগবান তোমার ভালো করার জন্যে মেসেজ দিয়েছে সেটাকেও অস্বীকার করছে, তাহলে কত কাঁটা হয়ে গেছে, তাই না? कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई बिघन न पड़े, तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद करते हैं, कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, তাই না? তো বাবা বলছে এখন শীতকালে সেবার সিজন, তাই না? অন্য সময় তো তো ঝড় তুফান হবে, বৃষ্টি হবে, তাই না, গরম পড়বে, তাই না? এখন তো কোনো রকমের অসুবিধা নেই, তো যত পারো অত পর্চা বিলি করো, যত পারো অত সেবা করো, প্রদর্শনী লাগাও, তাই না? যেখানে যেখানে মেলা বসে সেবা করো, তাই না? খুব শীঘ্রই এখন এইগুলোও মেলা শুরু হবে না, পানিহাটি মেলা ও সোদপুরে সেবা শুরু হবে, সেও 1 মাস চলবে, বই মেলা হবে, পুষ্প প্রদর্শনী হবে, তাই না? তো পর্চা বিলি করো আর প্রদর্শনী সেবা করো, তাই না? যত পারো করে নাও। तो बाबा बोलचन यहाँ तो बहुत माल ठाल होते हैं, वहाँ से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं,
अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता। তাই না? শ্রীনাথ দ্বার আছে না রাজস্থান, উদয়পুর, ব্রহ্মা বাবা খুব যেত শ্রীনাথ দ্বারে, উদয়পুরে আছে, মাউন্ট আবু থেকে, তাই না, বেশি না, কাছেই, পাহাড়ের এপার আর ওপার, তাই না, আরাবল্লী পর্বতমালার এপারে বাবার বাড়ি, ওপারে উদয়পুর। তো শুধু পাহাড়টা ঘুরে যেতে হবে। তো সেই শ্রীনাথ দ্বারে, তাই না, একদম কৃষ্ণ মন্দির। তো আসল ঘিয়ের, দেশি ঘিয়ের, তাই না, 36 ব্যঞ্জন, 56 ভোগ টোটাল মিলে রোজ রোজ ভোগ লাগে ওখানে, রোজ দিনে 6 বার, তাই না। আর জগন্নাথ মন্দিরেও 6 বার ভোগ লাগে, কিন্তু সেখানে এইটুকু তেল বা ঘি পড়ে না, তাই না। সব একদম, সবাই তো শুনেছেন না জগন্নাথ মন্দিরে কেমনভাবে রান্না হয়, 300টা উনুন, এত এত লোকের, মানে অদ্ভুত আজ পর্যন্ত, যে যত ভক্তরা আসে ঠিক একদম মাপে মাপে হয়, শেষ হয় না, কম পড়ে না, অদ্ভুত। এটাই কিছু তো ভক্তির চমৎকার আছে না। আর সব ছোট 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 হাঁড়ি উপর 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 সাজিয়ে, কোনোটাতে কিন্তু তেল মশলা, তেল নেই, ঘি নেই। কেননা কলিযুগের দেবতা না, সব জগন্নাথ মন্দিরে বাজে বাজে চিত্র আছে, ভিখারি চিত্র আছে, তো বলে যে কলিযুগের দেবতা, তাই না। तो यह फर्क बताते हैं, गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा है तो सूखा चावल, তাই না। শ্রীনাথ দ্বারে কৃষ্ণ ফর্সা আর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ কালো, তাই না। তো রাজ বড়া আচ্ছা है, বাবা বলছেন দেখো ভক্তি মার্গেও কেমনভাবে সব ইয়াদগার চলে, কে কি করে বানালো, সব তো বাবার বাচ্চারাই ভক্তি শুরু করেছে, তাই না। তো এরাই সব রীতি রিবাজ তৈরি করেছে, সব আধা অধুরা ইয়াদগার, সঙ্গম যুগের ঘটনা, তাই না। राज बड़ा अच्छा है, यह बाप बैठ समझाते हैं, श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं, তাই না। ওইদিকে শ্রীনাথ দ্বারে ভোগ লাগে, সে আবার দোকানে চলে যায়, সে আবার বিক্রি হয়, তাই না। তো চলতে থাকে, অনেক ভক্তরা আসে, उनकी कमाई का आधार भी उस पर है, मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं, तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सद्गति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़े सद्गति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है, তাই না। বাবা বলছেন তাহলে তো লোকেরা আর হসপিটালে গিয়ে ভিড় করতো না, পাপের শাস্তি, রোগ ভোগ হলো, গিয়ে গঙ্গা স্নান করলো, ঠিক হয়ে গেল, তাই না। বাবা বলছেন কখনো পাবন গঙ্গা স্নানে নয়, ভগবানের দ্বারাই সম্ভব। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, बड़ी सयानापन चाहिए समझने और फिर समझाने की, कितनी नाजुक बातें हैं। কিন্তু ভক্তিতে যে শ্রদ্ধা বিশ্বাসগুলো পাকাপুক্ত হয়ে গেছে, ওর উপরে আঙ্গুল তোলা, ওর উপরে বোঝানো, তো বুদ্ধিমান বাচ্চা চাই না, সবাই তো এরকম বোঝাতে পারবে না, তাই না। না হলে কি হবে, ওরা খেপে যাবে না যে এত দিনের কথা ভুল আর তোমাদের কথা ঠিক, তাই না, এটাই তো বলবে না। তো কিতনি নাজুক বাতেं हैं, তো ভক্তি শ্রদ্ধার উপরে
যুক্তি দিয়ে বোঝানো কত সেন্সিটিভ, তাই না? কিন্তু করতে হবে, তাই না? বাবা বলে না অব্যক্তবাণীগুলোতে, তোমরাই ভক্তির সব রীতি রিবাজ শুরু করেছ, তোমরাই সেই ভক্ত ব্রাহ্মণ ঋষি মুনি তোমরাই ছিলে, আর তোমরাই সব ঘোটালা করেছ। এখন যা ঘোটালা তোমরা পাকিয়েছ, এখন তাকে আবার ঠিক করার দায়িত্ব তোমাদের। যেটা নিজের কর্মফল সেটাই তোমাকে করতে হবে। আর যে যত বেশি ঘোটালা পাকিয়েছে, যত বড় ভক্ত ছিল, মানে ভক্ত মানে সাধারণ ভক্ত না, গুরু গোসাই ভক্ত ছিল, যার কথা অনেকেরা শুনতো, ওরাই বেশি ঘোটালা পাকিয়েছে। এবার সেখানে গিয়ে আবার তাদেরকে ঠিক করতে হবে, তাই না? সে কর্মফল তার, সে কর্তব্য না করে সে এখান থেকে মুক্তি পাবে না। ওই জন্যে বাবার বাচ্চাদেরকে বাধ্য সেবা করার জন্য, তাই না? এটা ওদের কর্মফল, তাই না? বাবা একবার অব্যক্তবাণীতে বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ব্রাহ্মণের কর্তব্য না শেষ করেছো, তোমার মুক্তি নেই, তাই না? তো ব্রাহ্মণের কর্তব্য ভক্তদের উদ্ধার করা, সেবা করা, তোমাকে কমপ্লিট করেই তুমি মুক্তি পাবে, তাই না? ওই জন্যে সেবাও করতে হবে। तो कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सद्गति मिलती है वो तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके। सर्व का सद्गति दाता एक है, सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, তাই না? যাদেরকে পর্চা দিলাম, প্রদর্শনী বোঝালাম, পরবর্তীকালে, তাই না, ধর্মরাজ্যের পানিশমেন্ট খেয়ে ওরা পবিত্র হয়ে যাবে, প্রজাও হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়ারিশ কোয়ালিটি তারা খুব কম হবে, যারা জ্ঞানের দ্বারা সেবাতে আসবে, তারা পুরুষার্থ করবে, এরা হলো ওয়ারিশ কোয়ালিটি। বাকি প্রজা যারা এখন রিজেক্ট করে চলে গেল, দিয়ে পরে শাস্তি টাস্তি পেয়ে পবিত্র হয়ে যাবে, তাই না? ওরা মেহনত করবে না। তো বাবা বলছেন, परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं, प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है, यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। बाबा बोलছেন এখানকার दान पुण्य 21 गुना। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है, यह ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर हैं, क्रिश्चियन को देखेंगे तो एक है, एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, अभी तुम रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं, बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम जहाँ से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो। पाप दग्ध होंगे, बाप और बरसे को याद करना है, जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, তাই না? তো বাবা বলছেন, এক তো সেবা, আর দুই হলো
গৃহস্থিতে থাকতে সব দেহধারী সম্বন্ধীগুলোর থেকে বুদ্ধি বের করে বাবার শরণে আসো। जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। তো কেন করব এটা? যাতে লাস্টের সময় কার কথা মনে পড়বে? বাবার কথা মনে পড়ে, তাই না? সারাদিন যদি আমার দেহধারী সম্বন্ধীরা কি বলল এই চলতে থাকে, তাহলে লাস্টের সময়েও সেই কথা চলতে থাকবে। তো লাস্টে যাতে বাবা ইয়াদ পড়ে, ওই জন্যে দেহধারী সম্বন্ধী কি বলল সেটাকে বাদ দিয়ে শিব বাবা কি বলল সেটা ঘাঁটার প্র্যাকটিস চাই, তাই না? तो और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी, তাই না? লাস্টের সময়ে যাকে ইয়াদ পড়লো, হাজার তুমি পুরুষার্থ করে থাকো, কিন্তু সেই অন্তমতি সগতি হবে। এবার দেহ রাখার পরে তুমি ছুটে ছুটে যাবে ওর কাছে, সে কোথায় আছে। এবার বিনাশের সময় সে আত্মা পুরুষার্থ করেছে না করেছে, বিকে আছে নন বিকে আছে, নাতিপোতা আছে, বাল বাচ্চা আছে, এবার ও হয়তো কোনো পানিশমেন্ট পাচ্ছে, এবার সেগুলো তুমি সূক্ষ্ম দেহে দেখছো, কষ্ট পাচ্ছ। তারপরে ওর গিয়ে যখন মুক্তি হবে, সেখান থেকে তোমার ছুটি হবে, তারপরে গিয়ে তুমি তোমার পুরুষার্থের ফল পাবে। অত পর্যন্ত বন্ধন, ওর যা গতি তাই তোমার গতি, তাই না? তো কত ডেঞ্জারাস পানিশমেন্ট না? এত পুরুষার্থ করেও আমাকে আগে ওর কারণে ওইদিকে সিট খুলে গেল, পরমধামের গেট খুলে গেল, সব গিয়ে মিউজিক চেয়ারের মতন আগের সিটগুলো নিয়ে নিল। আর আমি যেহেতু সেই দেহধারীতে অ্যাটাচড, যতক্ষণ না ওর উদ্ধার হচ্ছে আমি ওর পিছন পিছন ঘুরছি, আমি আর পরমধামে গিয়ে সিট নিতে পারছি না, তাই তো? তো কত গুজ্জ গতি না? तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं, वो है पुनर्जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं हैं, श्रीमत पर चलते नहीं, तो बेड़ा पार कैसे हो, তাই না? বাবা বলে সারাদিন মনে করো শিব বাবা কি বলল, তো বাচ্চা শুনবে না। তো বাবা বলছেন বেড়া পার হবে কি করে? দেহধারীর কথা মাথায় ঘুরবে, তো লাস্টের সময়েও দেহধারীর পিছন পিছন ঘুরতে থাকবে, তাই না? তো যখন প্রিয়জনের কষ্ট হবে তখন নিজেরও কষ্ট হবে, চাহে সূক্ষ্ম দেহেই দেখছো, তাই না? बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना, श्रीमत से राजाई मिलती है, श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरीन खत्म हो जाते हैं। सजनियाँ साथ में वो चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ हो, তাই না? তো সঙ্গে কে যাবে? যে বাবার পাক্কা সজনী হবে, তাই না? যে বাবাকে ভালোবাসে। এক বাবা দুসরা না কই বুদ্ধিতে থাকে, তো দেহ ছাড়লো আর আত্মা বাবার সঙ্গে ছুটে চলে গেল। আর না হলে যদি আর কোথায় দুসরা তিসরা চৌথা বুদ্ধি লটকে আছে, তো গতি কোথায় হবে? ওই জায়গাগুলো। যখন ওদের মুক্তি হবে অতক্ষণ ধরে আমার পুরুষার্থের ফল আর থাকছে না, তাই না? ওখান থেকে মুক্তি হবে, তারপরে যা পথ পেলাম লাস্টে গিয়ে। তো বাবা বলছে দেখো কত কঠিন শাস্তি, তাই না? সূক্ষ্ম দেহে যদি কাউকে কষ্ট পেতেও দেখি, দেখছি তো কষ্ট পাচ্ছি তো, তাই না? দেখলেও তো কষ্ট হয়, তাই না? ফিলিং তো থাকবে।
সূক্ষ্ম দেহে ফিলিং তো থাকে, পুরোটাই থাকে, বরং আরও বেশি ডিপলি থাকে। কেননা সূক্ষ্ম দেহে আত্মা মনের ফিলিংসটা বোঝে, মনের সংকল্প ক্যাচ করে, তাই না? কি ভাবছে, কি ফিল করছে মনে, সেটাও ফিল করে। এমনি তো আমরা সামনেওয়ালার মনের ভিতর বুঝতে পারি না, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহে মনের ভিতর বুঝতে পারবে, আরও বেশি কষ্ট পাবে। হ্যাঁ, সে তো স্বাভাবিক, তাই না? तो जिनके दिए बुझे हुए हैं वो साथ में थोड़े चलेंगे। তো যার আত্মার প্রদীপ বাবার দিকে নেই, তো সে থোড়ি সজনী হবে। বাবার একটা গান আছে সুন্দর, সজনী বনোগে ইয়া বনোগে বারাতি, তাই না? ওই জন্যে ভক্তি মার্গে ইয়াদগার আছে। অনেক জায়গায় গ্রামে শিবরাত্রির দিন শিবের বিয়েও বসে। তো শিব পার্বতীর বিয়েতে শিবের বারাতি বসে উঠে গ্রামে, নাটক, তাই না? সেখানে সব ভূত প্রেত সাজে, লেংড়া খোড়া সাজে, তাই না? তার মানে কি? কারোর মধ্যে কোনো বিকারের ভূত থেকে আছে, সেও শিবের বারাতি, পানিশমেন্ট খেয়ে মুক্তি হয়েছে। কেউ লেংড়া খোড়া, যে পানিশমেন্ট পেয়েছে সে তো লেংড়া খোড়া হয়ে গেল, তাই না? তো শিবের সজনী হবে সেই যে বাবার ইয়াদে দেহ রাখবে, আর শিবের বারাতি হবে তারা যারা দেহধারী ইয়াদে দেহ রাখবে, এবার পানিশমেন্ট খেয়ে উপরে যাবে, তাই না? तो अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। যে নিজের থেকে পবিত্র হয়ে বাবার ইয়াতে যাবে সেও পবিত্র, আর যে নিজের থেকে পবিত্র হবে না, অ্যাটাচমেন্ট ছাড়বে না, তো আঠা ছাড়ানোর জন্যে পানিশমেন্ট হবে, তো পানিশমেন্ট খেয়েও পবিত্র হবে, তাই না? তো পবিত্র তো দুজনেই হবে, কিন্তু কিভাবে হবে? सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा, তাই না? লাস্টের সময় সবাই রেজাল্ট আউট হবে, সবাই বুঝতে পারবে যে কার রোল কেমন ছিল, তাই না? কে কীরকম পুরুষার্থ করলো। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं, मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियाँ हैं वो देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं। भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा व मात पिता के लाडले सिकिलधे ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। रात्रि क्लास बच्चों को समझाया गया है, और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते। वो आते हैं सभी को ले आते हैं, जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका गायन है। वो भारत में आते हैं तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है, बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, तब ही शांति होती है। विश्व में शांति थी, सृष्टि के आदि में स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म हैं। बाप ही आकर
शांति स्थापना करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं, यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं, जिससे सभी की सद्गति हो जाती है। बाकी ह्यूमन व गणेश आदि जैसे कोई होते नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी, তাই না? এবার এত বড় কথা যদি গণেশের ভক্তরা শোনে তাহলে কি অবস্থা হবে ভাবুন। বাবা বলছে গণেশ মতন কেউ দেবতা থাকে না। আসলে এগুলো সিম্বল, এগুলো ইয়াদগার, কিন্তু গণেশের ভক্তগুলো প্রচুর আছে না। দেখেন না বোম্বেতে কেমন পুজো হয় গণেশের, তাই না? দুর্গা পুজো থেকেও ভয়ঙ্কর ভিড় ওখানে। তো চিন্তা করো। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा व याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ওই জন্যে যখন ভক্তি মার্গের উপরে কোনো কিছু বোঝাতে যাবে, যেহেতু খুব সেন্সিটিভ, সেখানে নিজেকে কেমন থাকা চাই? বাবা বলল না, শয়ানা পঞ্চাই, ভালো করে বুদ্ধি লাগিয়ে বোঝাতে হবে, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, তাই না? যে এইগুলো আমরা অস্বীকার করছি না, কিন্তু এইগুলোর মানে এটা, তাই না? সত্য তো অপ্রিয় না। বাবার জ্ঞান সত্য, কিন্তু কটু তো না, কেননা এতদিনের অন্ধশ্রদ্ধা তো চলে আসছে না। এই জন্যে যখন জ্ঞান বোঝাতে যাবে তো খুব ভেবে চিনতে, তাই না, যাচাই করে এক একটা শব্দ বের করবে, না হলে ঝামেলা হবে, তাই না? धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सजाओं से बचने के लिए, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल, बुद्धि योग निकाल। एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय, अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए, अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए। তো সবাই তো পতিত থেকে পাবন হবার জন্যে গঙ্গা স্নানে যাবে না। ওই জন্যে বাবা এটাও বলে দিল যে কিভাবে তোমার সদ্গতি হবে, তাই না? একমাত্র উপায় অন্তমতি সগতি বাবার ইয়াদে। যদি আর কোনো দেহধারীর কথা মাথায় আসলো তাহলে সূক্ষ্ম দেহেও পানিশমেন্ট পেতে হবে। কিভাবে পেতে হবে? সেই আত্মার পানিশমেন্ট দেখে পানিশমেন্ট হবে, তার কষ্টকে নিজে ফিল করতে হবে, তাই না? তো ওইভাবে পানিশমেন্ট হবে, তো অটোমেটিক পথ ছোট হয়ে যাবে, কেননা আগের পথগুলো তো সব গিয়ে গিয়ে সিট কভার হয়ে গেল, পরে পৌঁছাবে তো পরের সিট পাবে, তাই না? ওই জন্যে কি পুরুষার্থ করতে হবে? অন্তমতি যেন বাবার ইয়াদে দেহ রাখতে পারে। दूसरा, निरहंकारी बन, निरहंकारी बन, साइलेंस में रहे।
निरहंकारी बन साइलेंस में रहे, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। তো যারা সেবাতে প্রদর্শনী বোঝাতে যাবে বা লিফলেট সেবা করবে, তো কেমন থাকতে হবে ওদেরকে? নিরহংকারী, তাই না? নির্মাণ, সবাইকে সম্মান দেনেওয়ালা, বাকি ইনসল্ট হলে নিজের উপরে কোনো প্রভাব আসবে না। নিন্দা স্তুতি মান অপমান সব এক রস, তাই না? श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। বাবা বলল না, কেউ ভালো লাঠি অনেকের উদ্ধার করে, আর কেউ দু একজনের উদ্ধার করে। पावन बन पावन बनाना है। पावन बन पावन बनाना है। তো নিজে পবিত্র হব অন্তমতি বাবার ইয়াদে, আর অন্যকে পাবন বানানোর জন্যে প্রদর্শনী সেবা, লিফলেট বিলি করার সেবা, সবার বাড়িতে একটা পর্চা পৌঁছে দিতে হবে, তাই না? वरदान, समर्थ संकल्पों द्वारा, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले, जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव, होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रतन को, जैसे हंस रतन कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़, व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला किया, व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला किया, लेकिन उसके परिणाम, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया,
लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। গতকালও বাবার কাছে প্রমিস দিয়েছি, মন বচন কর্ম থেকে ওয়েস্টেজ, ব্যর্থকে সমাপ্ত করব। তো আজকেও বাবা বরদানে তাই বলছেন যে ওয়েস্টেজকে সমাপ্ত করে হোলি হংস হয়ে যাও। সবসময় হোলি হংসের মতন পরখ করতে থাকো যে এটা ব্যর্থ না সমর্থ, তাই না? स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो, तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। कंगन माने चूड़ी, তাই না? তো বাবা বলছেন যে নিজের হাতে ঈশ্বরীয় মর্যাদাতেই চলবো। এই সব দেখবে অনেক জায়গায় পুজো টুজো করলে কি হয়, এখানে বাঁধে না, সুতো বাঁধে, বাঁধে, মানে ব্রত নেয় যে আমি এই মতেই চলব, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে সর্ববন্ধন সমাপ্ত হয়ে যায়। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।